اپنے ملک کے دفاع کے لیے متحد رہیں اور بحیثیت قوم سوچیں اور اپنی افواج پاکستان کا جو مورال ہے، اس کے وقار ہے، اس پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارا ادارہ ہی بہت خوبصورت ہے۔ ہماری پاک فوج نے تو ہمیشہ ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے خدمت کی۔ ہمارے لالک جان چوک کے باہر ایک سکرین لگی ہوئی ہے، اس پہ دیکھیں آپ، روز لکھا ہوگا ہمارا آج کا شہید۔ ڈیلی فار یو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی فار یو کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمران چافر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں، وطن عزیز میں سیاسی منظرنامہ کی تبدیلی کے بعد بہت ساری ملک دشمن قوتیں افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ ہمارے ملک کے شہری، ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی عوام ہے، وہ افواج پاکستان سے بے تحاشا محبت رکھتے ہیں اور ان کی محبت عقیدت کی حد تک ہے۔ افواج پاکستان ہمارے وطن عزیز کی، ملک کی نظریاتی اور دفاعی سرحدوں کے محافظ ہیں اور ان پر کسی حوالے سے بھی اگر کوئی ہرزہ سرائی کی جائے تو اس ملک کی عوام کسی طور پر برداشت نہیں کرے گی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مارکیٹ میں مختلف لوگوں سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ وہ اس ہرزہ سرائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ مختلف لوگوں سے ہم ملیں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ موجودہ سیاسی منظرنامے میں جو افواج پاکستان اور ملک کے جو دفاع کی ذمہ دار ادارے ہیں ان سے متعلق جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اس پر مختلف طبقات میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تاجر برادری کے اور نمائندے موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ بات یہ ہے کہ معظم امید خواجہ میرا نام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل فیک ہے، غلط ہے۔ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ویسی بہت ساری مصروفیات ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، نہ ان میں ایسی کچھ شمولیت کی نہ اسمیل نہ کوئی بات ہمیں نظر آئی ہے۔ ہم لے مین عام آدمی ہیں، لوگوں کی مختلف باتیں سنتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ دراصل ہمارے کچھ جو ہمارے مخالف ممالک ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں آنے دیتے جس موقع پہ وہ ہمارے اور فوج کے درمیان ٹینشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ہمارے ریاستی ادارے ساورنٹ ہیں، اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ ہم ان کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو بگاڑا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ڈاکٹر غضنفر ملک موجود ہیں اور جو سیاسی منظرنامہ اور اس کے بعد ہونے والا افواج پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ اس منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت جو تبدیلی کی صورتحال ہے اور عدم اعتماد کی جو کامیابی کے بعد آنے والی جو صورتحال ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ ہر دنیا کے ہر ملک میں یہ جمہوری تبدیلیاں اور یہ جمہوری عمل جاری رہتا ہے۔ اب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری تبدیلی کے بعد ہمارے اس جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اسپیشلی جو منفی عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اسپیشلی ہمارے اداروں اور ہماری افواج پاکستان پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور اس سارے سیاسی معاملے سے منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک گھناؤنی سازش ہے اور یہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کر ہمارے اس طرح کی صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عالمی برادری میں اس کے وقار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اداروں کی بقا کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے متحد رہیں اور بحیثیت قوم سوچیں اور اپنی افواج پاکستان کا جو مورال ہے، اس کے وقار ہے، اس پر آنچ نہ آنے دیں اور اس طرح کے جو منفی عناصر ہیں ان کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جی ناظرین، گزشتہ دنوں کے سیاسی پس منظرنامے میں جو افواج پاکستان کو مختلف شرپسند عناصر کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے دفاع وطن کے جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ان کو خاص طور پر جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک عام شہری میں، ایک عام پاکستان کے جو کمیونٹی کا ایک شخص ہے، اس میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक ताजर रहनुमा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे ताजर बिरादरी का इस सिलसिले में क्या जज्बात हैं, क्या कहना है कि जिस तरह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए हम अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के सपा सलार को ख़ास तौर पर जो है निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इस बारे में ताजर बिरादरी का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। मैंने जितना भी आजकल ये सियासी बहरान चल रहा है और जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है, और इस बारे में सबसे मैं पहली और मेन बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक आइन जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। मेरी एफिलेशंस किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और इसमें हमारी पाक फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल रही है। और दूसरी बात, पाक फ़ौज के बारे में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया कैंपेन्स और इसके अलावा काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो बकवास की गई है। हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। जो पाक फ़ौज की इस मुल्क के लिए कुर्बानी है वो हम में से किसी की भी नहीं है, ना ही किसी सिविलियन की और ना ही किसी रियासती अदारे की। पाक फ़ौज की, हमारी ISI की, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की, हमारी कवर्ड एजेंसीज़ की जो कुर्बानियाँ हैं हमारे मुल्क के लिए वो सबसे ज़्यादा हैं। जो बच्चे वतन पे शहीद होते हैं, जो अपने मुल्क पर शहीद होते हैं। हमारे लालक जान चौक के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है, उस पर देखें आप, रोज़ लिखा होगा हमारा आज का शहीद। कितने लोग बॉर्डर्स पर, LOC पर और अपनी जगहों पर खड़े हुए शहीद हो जाते हैं और हम इनका देना नहीं दे सकते। और पाक फ़ौज जैसी अजीम फ़ौज पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, क्योंकि जो शहादत का जज्बा हमारी फ़ौज के पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा जो हमारी फ़ौज के पास है, वो किसी फ़ौज के पास भी नहीं है। और आप बात कर रहे थे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की। देखें, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहीं आए और कहीं चले गए। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े हैं, हम इस कुर्सी के साथ खड़े हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक जो हैं वो खड़े हैं, क्योंकि इस फ़ौज से हमारे मुल्क की बका है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त है और हमारी मुल्क की सालमियत को जो है वो परवान इस फ़ौज के साथ ही है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान लोधी है। ये कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि पाक फ़ौज इन्वॉल्व है सियासत में या मुदाखलत कर रही है, मैं इसकी सरासर मजम्मत करता हूँ। पाक फ़ौज हमारा एक सलामती का इदारा है और उसी की वजह से हमारे पाकिस्तान का वजूद है। हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे पाक फ़ौज का मोराल जो है डाउन हो। पाक फ़ौज हमेशा मुल्क की सलामती के लिए और एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो अपना वर्क कर रहा है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। तो अफवाज पाकिस्तान जो एक दिफाए वतन का एक मुस्तनद इदारा है और पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुस्तनद इदारा है। हमारा इदारा ही बहुत खूबसूरत है। हमारी पाक फ़ौज ने तो हमेशा हमारे मुल्क की हर लिहाज से खिदमत की, मतलब कि सिर्फ़ इसी लिहाज से नहीं कि सियासत में कोई मुदाखलत करने आया तो उसमें हमारी मदद की, हत्ता कि किसी भी परेशानी में हमारा जो पाक फ़ौज है बहुत अच्छी मदद करती है। सियासत से हमारी फ़ौज का कभी कोई लेना देना नहीं हुआ, ना कभी हमारी सियासत में फ़ौज ने मुदाखलत की। ये तो बैड लोग या बैड कमेंट्स करने वाली या बाहरी ताकतें जो हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं और सोशल मीडिया के तहत हम लोगों को शामिल कर रहे हैं, हमारे कमज़ोर दहन लोगों को, कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हों और फ़ौज को जो है ना हम वर्गलाएँ या इस तरह की रियासती जंग हो। ये इस तरह फ़ौज कुछ नहीं हमारी कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तरह के मामलात होते तो आज से 2 रोज़ पहले या 4 रोज़ पहले से जो सियासी मंजरनामे पेश हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, अगर फ़ौज मुदाखलत करती तो बहुत कुछ कर देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज माशाल्लाह ज़िंदाबाद, तो मैं फ़ौज के साथ हूँ और बल्कि पूरा पाकिस्तान बच्चा और फ़ौज को मैं सलाम करता हूँ। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ताजर रहनुमाओं की, मुख्तलिफ़ शहरियों की आरा को आपने जाना और आज के प्रोग्राम में यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे वतन अज़ीज़ के शहरी अफवाज पाकिस्तान से अक़ीदत की हद तक मोहब्बत रखते हैं और उस हवाले से किसी भी प्रोपेगेंडे में वो किसी भी मनफी क़ुव्वत का साथ देने का किसी तौर पर भी नहीं सोच सकते। ये प्रोपेगेंडे अपनी मौत आप मर जाएंगे और वतन अज़ीज़ के शहरी दिफाए वतन की आखिरी लकीर अफवाज पाकिस्तान के साथ हर लम्हा मौजूद हैं और शाना बशाना खड़े हैं। वो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते जो रोज़ाना की बुनियाद पर
इस वतन के सपूत, इस वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को किसी तौर पर भी नहीं भूलेंगे और उनकी ये अकीदत और मोहब्बत कायम रहेगी। दुश्मन अपने जो प्रोपेगेंडा समेत खुद ही नेस्त व नाबूद हो जाएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी, मुफीद और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली फॉर यू के साथ और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।